Such type of Usaha Wariya is very important. Oh, I will go bed tomorrow. I will go bed tonight. This is not possible. The Samadhi concentration, always you must concentrate on your Anapana counterpart side. So altogether there are 5 controlling faculties: Saddha, faith; Wariya, Usaha, effort. For concentration, especially to concentrate on Anapana counterpart side. Then Sati, mindfulness of Anapana counterpart side. Sampajana or Pinya, penetrating or penetratively knowing the Anapana Patipaga Nimitta counterpart side. These 5 controlling faculties will control your mind not to go away from the meditation object. They are also called 5 powers. But if they became very powerful, then you can attain jhana, full absorption stage. At that time, you must maintain this full absorption with sati and sampajana. How you should maintain? Demikian pula, dengan cara yang sama pula, pada saat kalian sudah melihat patibaga nimitta, kalian seyogianya juga perlu menegakkan sati dan memiliki sampajana, atau perlu memiliki kelima kekuatan di atas, karena itu sangat penting. Jadi kalian perlu memiliki sati, yaitu selalu ingat terhadap patibaga, ingat untuk mengarahkan perhatian kalian pada patibaga nimitta yang telah kalian dapatkan. Kalian perlu juga memiliki pengetahuan yang menembusi terhadap patibaga nimitta yang ada. Mengapa disebut menembus? Karena sebelumnya kalian belum mampu untuk melihat nimitta. Tetapi setelah kalian berlatih secara sistematis, maka kalian mulai mampu melihat patibaga nimitta. Oleh karena itu disebut menembusi. Dan kalian mulai mampu melihat dari objek napas berubah menjadi nimitta. Jadi itulah yang disebut sebagai pengetahuan penembusan, yaitu mengetahui patibaga nimitta secara jelas. Selain itu, kalian perlu juga memiliki sada atau keyakinan untuk mencapai jhana. Karena kalau kalian tidak memiliki keyakinan, belum apa-apa sudah mengatakan sulit untuk mencapai jhana, maka kalian akan sungguh sulit untuk mencapai jhana. Kalian juga perlu memiliki wiriya atau semangat. Kalian mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya akan mencoba berusaha untuk mencapai jhana. Kalau tidak mencapai, saya tidak akan pulang. Dan selain itu, kalian juga perlu memiliki samadhi, yaitu konsentrasi pada objek patibaga nimitta kalian. Jadi, kelima kekuatan ini, yaitu keyakinan, semangat, wiriya, kemudian sati, dan konsentrasi, dan sampajana, panya, itu perlu kalian miliki tanpa berpisah dengannya, sehingga demikian nimitta kalian tidak akan hilang. Demikian pula terhadap jhana. Kalian pun perlu memiliki senantiasa menegakkan sati dan sampajana terhadap pencapaian jhana yang telah kalian dapatkan. How you should increase your sati sampajana? While walking, while sitting, while standing, while lying down.
In every bodily posture, you must focus on your nimitta counterpart side, Patibhaga nimitta. Some meditators ask me, in this case, some questions. Is it possible to see Patibhaga nimitta while walking? Is it possible? If you practice again, it is possible. So, before walking, in the corner of your walking path, please stand and close your eye. Please concentrate on your breath object. If your concentration is deep enough, very soon the breath will become nimitta. At that time, please concentrate on your nimitta for a few minutes, 1 minute, 2 minutes, etc. Then when your nimitta becomes stable, at that time please open your eye. You can see with your open eye your nimitta at that time. But for beginners it may disappear again. But if you practice again in this way, then you will be able to maintain your nimitta. Then seeing nimitta, you should walk slowly. When you teach slow motion, you should not criticize. At that time, if you walk very quickly, your nimitta will disappear. So please, at that time, slow motion is important. Then slowly, if you walk, then later, if you can practice again, then you can walk as a normal way, no problem. Is it possible to attain jhana while walking? Possible, possible. There are possible stories in our commentary. Bagaimana meningkatkan sati dan sampajana kita setelah mencapai jana? Caranya adalah pada saat kita berjalan, berdiri atau berbaring, pokoknya setiap sikap kita itu kita berusaha untuk senantiasa fokus pada patibhaga nimitta yang kita sudah dapatkan. Apakah itu mungkin pada saat kita berjalan konsentrasi pada patibhaga nimitta? Itu mungkin saja apabila kita berlatih berulang-ulang. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita berdiri dulu di satu sudut ruangan, kemudian kita konsentrasi pada napas. Ketika konsentrasi sudah mulai mendalam, maka akan muncul nimitta, yaitu patibhaga nimittanya. Kita berusaha untuk bertahan pada patibhaga nimitta tersebut selama beberapa menit sampai nimitta tersebut menjadi stabil. Lalu pelan-pelan buka mata dan kita berusaha untuk melihat nimitta tersebut dalam keadaan mata terbuka. Bagi seorang pemula bisa saja nimittanya akan hilang lagi. Tetapi kalau itu dilatih secara berulang-ulang, maka kita akan mampu untuk mempertahankan nimitta tersebut walaupun mata sudah terbuka. Kemudian kita berjalan secara perlahan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Sayadaw mengajarkan jalan pelan-pelan? Ya, karena kalau kalian berjalan dengan cepat, nanti nimittanya bisa hilang. Tetapi kalau kalian sudah berlatih secara berulang-ulang, maka walaupun kalian berjalan dengan kecepatan normal, nimittanya tetap tidak akan hilang. Sekarang, apakah mungkin pada saat kita sedang berjalan bisa memasuki keadaan jana? Bisa saja, mungkin saja. Karena di dalam buku komentar atau kitab ulasan atau kitab Atthakatha ada diceritakan demikian. I had related this story in one of my previous Dhamma talks. Venerable Mahadesa, one day
While he is going for alms round on the way, he met with a lady. Lady is at that time laughing with loud voice. While he is going for alms round on the way, he practiced skeleton meditation. This is his usual way of practice. At that time, when he heard lady's voice, then he paid attention to that direction. He saw her teeth. When he saw her teeth, very quickly the whole body became skeleton. Why? On the way he is practicing skeleton meditation, taking his own skeleton as meditation object. Because of this reason, ladies, the whole body became skeleton. At that time, taking the external skeleton as meditation object, he cannot attain jhana. Because of this reason, he quickly changed his own internal skeleton as meditation object. Then he paid attention as a repulsive, particular manasikara. Then very soon he attained jhana. Based on this jhana, he contemplates sankhara formations as nature, dukkha, anatta. Then on the way, he became Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arhat. Possible. Kisah ini saya sudah pernah menceritakannya dalam Dhammadesana sebelumnya. Jadi ini berhubungan dengan seorang biku yang bernama Mahatissa. Dalam perjalanannya untuk mengumpulkan makanan, dalam perjalanannya melakukan pindapata, beliau bertemu dengan seorang wanita. Pada saat itu dia melihat bahwa wanita ini hanyalah suatu kerangka tulang saja. Jadi pada saat dia mendengar suara wanita ini, lantas dia menoleh ke wanita tersebut, dia melihat, memandang ke giginya, lantas dari giginya ini, wanita ini berubah menjadi suatu kerangka tulang. Mengapa bisa berubah menjadi kerangka tulang? Karena pada saat Mahatissa tersebut sedang berjalan, dia ini mengambil kerangka tulangnya sendiri sebagai objek meditasi. Sehingga begitu dia melihat gigi dari wanita tersebut, lantas sekujur tubuh wanita tersebut menjadi kerangka tulang. Dan ketika dia mengambil objek kerangka tulang wanita ini sebagai objek meditasinya, dia tidak bisa mencapai jhana. Tetapi ketika dia mengambil kerangka tulangnya sendiri sebagai objek jhana, maka dia bisa sebagai objek meditasi, maka dia bisa mencapai jhana. Kemudian dia melihat sifat anicca, dukkha, dan anatta dari fenomena yang dilihatnya. Akhirnya dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami, dan Arahat. Jadi ini mungkin saja mencapai jhana pada saat sedang berjalan. So, while walking also, please focus on your nimitta. While standing also, please focus on your nimitta. While lying down also, please focus on your nimitta. While sitting, you must also focus on your nimitta. You must concentrate. In this way, if you practice, you may be able to maintain your full absorption concentration, not to fall down. But if you always open your eye, always open your ear, always open your mouth, you cannot maintain your jhana concentration. Oleh karena itu, pada saat kalian sedang berjalan, kalian seyogianya
memusatkan perhatian kalian atau fokus pada nimitta. Pada saat sedang berdiri, pada saat sedang berbaring, pada saat sedang duduk, kalian pun seyogianya senantiasa fokus pada nimitta kalian. Dengan demikian, barulah kalian bisa mempertahankan jana yang telah kalian dapatkan, tidak membuatnya menjadi merosot. Kalian perlu senantiasa menjaga indera, terutama indera mata, telinga, dan mulut kalian. Dengan demikian barulah kalian bisa mempertahankan pencapaian yang telah kalian dapatkan. If you practice in this way, as soon as you sit, the concentration will come very quickly, and your nimitta also will become very transparent and bright. Then full absorption quickly can appear. If you can maintain this full absorption more than 2 hours in every sitting for consecutively 2 or 3 days, at that time, if you reflect your jhana patterns, you can see clearly. But there is one important thing. If you want to reflect your jhana patterns, first you must try to see your Bhoenka Maindo. What is Bhoenka Maindo? I will explain. Dengan cara demikianlah kalian kalau begitu duduk bermeditasi, maka nimittanya akan muncul dengan cepat, akan muncul dalam wujud yang transparan dan bercahaya terang. Dengan nimitta yang terang dan transparan tersebut, barulah kalian bisa memasuki jhana, mencapai jhana. Kalau kalian sudah mencapai jhana dan kalian mampu untuk setiap kali duduk mampu mempertahankan keadaan jhana tersebut lebih dari 2 jam, kemudian ini dilakukan selama 2 atau 3 hari berturut-turut, maka barulah kalian bisa meninjau faktor jhana yang ada, mampu melihatnya secara jelas. Untuk meninjau faktor jhana yang ada, kalian harus melihat bawangga kalian, harus melihat pintu batin kalian. Anguttara Nikaya, Ichara Sinkada chapter, there is one sutta. Pabasra Midam Bhikkhu Chaitanya. Because this Bhoenka Chaitanya is luminous and bright. In this way, Buddha teach. In this case, the commentary criticize or ask one question. This Bhoenka mind state is luminous and bright. Buddha says, is there any color in the consciousness? So commentary says, mind has no consciousness has no color. Why Buddha teach in this case? Bhoenka mind state is luminous and bright. Buddha teach in this case metaphorically only, as a metaphor. What is metaphorically? Every consciousness, now some meditators are discerning ultimate materiality, they can clearly understand. So, every consciousness which arises dependent on heart base produce mind-born kalapas. Chaitanya Rupa. Within one finger snap, within 1 second, millions of consciousness
rise and pass away. Each mind moment can produce each mind-born kalpas. So within one snap, millions and millions of mind-born kalpas. If a meditator analyzes those kalpas, in each kalpa there are 8 types of materiality, such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, and nutritive essence. Among those 8 types, color is very important. That color is luminous and bright. One kalpa's color is not so much luminous and bright, but millions and millions of kalpas combined together. At that time, color also combined together. Combination of those different kalpas' color became luminous and bright, like electric bulb. Electric bulb, if you carefully investigate, not only one compactness, many lights are combined together. In the same way, mind-born, different types of mind-born, millions and millions of mind-born kalpas color combined together became luminous and bright. This luminous and bright is like mirror. That mirror, metaphorically, Buddha says, Bhuanga mind state. Bhuanga mind state also can produce such type of mind-born kalpas in the same way. Usually for many meditators, Bhuanga mind state rise many times. Because of this reason, Buddha says this luminous bright color as a mind-do, Bhuanga mind state, Bhuanga mind-do. Di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha bersabda bahwa kesadaran bawangga itu menghasilkan cahaya yang terang sekali, yang berkilauan. Lantas di dalam kitab komentar, dalam kitab ulasan Atthakatha, ada muncul suatu kritik, mengapa dikatakan bahwa kesadaran itu ada warnanya? Padahal sesungguhnya kesadaran itu tidak memiliki warna. Lantas, mengapa Buddha mengatakan demikian? Jadi sesungguhnya Sang Buddha hanya memberikan suatu perumpamaan. Dalam setiap kesadaran kita yang muncul, ini bisa dialami atau dilihat oleh sejumlah yogi, bahwa setiap kesadaran kita akan menghasilkan suatu fenomena materi atau cittaja rupa. Jadi kesadaran yang misalnya yang muncul dari landasan hati kita itu akan menghasilkan berjuta-juta, bermiliar-miliar cittaja rupa atau materi yang dihasilkan oleh batin. Dan materi-materi ini atau rupa ini, cittaja rupa ini dalam wujud kalapa. Dan kalapa ini kita tahu selalu mengandung 8 unsur. Jadi selain unsur tanah, air, api, dan angin, juga mengandung warna, bau, rasa, dan sari nutrisi. Jadi setiap kalapa ini mengandung warna. Dari warna inilah muncul tampak cahaya yang terang. Satu kalapa tidak akan menghasilkan cahaya yang terang sekali. Tetapi kalau misalnya berjuta-juta, bermiliar-miliar kalapa
itu bergabung menjadi satu akan menghasilkan cahaya yang terang sekali, sama seperti lampu listrik. Lampu listrik ini sesungguhnya merupakan bisa bercahaya terang karena banyak partikel yang mampu mengeluarkan cahaya kemudian bergabung berada dalam tabung lampu sehingga menghasilkan cahaya yang terang. Demikian pula citanya rupa ini juga, karena jumlahnya yang bermiliar-miliar, berjuta-juta, maka menghasilkan cahaya yang sangat terang sekali. Cahaya yang sangat terang sekali ini juga berwujud sama seperti sebuah cermin yang dimana kita mampu melihat atau mengamati bawangga cita kita atau kesadaran bawangga kita berdasarkan kita mampu melihat secara kasat mata bawangga cita itu berdasarkan cita jarupa yang dihasilkan. Karena setiap kesadaran yang muncul itu selalu menghasilkan cita jarupa. If a meditator wants to discern this Bhavanga mind, he must re-establish his jhana, full absorption jhana concentration, at least about 1 hour. As soon as he emerges from his jhana, full absorption stage, he should try to discern inside his heart. Then he will see this Bhavanga mind luminous, and bright color. He cannot see actual Bhavanga. Why? He did not yet discern ultimate mentality, nama kamathana. Because of this reason, he cannot understand actual Bhavanga mind state. Usually, if a meditator already attained up to full absorption, jhana concentration stage, he is three-rooted person, tihetuka person. In his Bhavanga mind state, there may be 34 or 33 mental formations, but he cannot discern this 34 or 33 mental formations. He can discern this luminous and bright color only. Because of this reason, metaphorically, this luminous and bright color is also called Bhavanga mind. Bagi seseorang yang sudah mencapai jana dan mampu mempertahankan keadaan jana tersebut lebih dari 1 jam, maka dia akan bisa melihat bawangga citanya. Dia akan mampu melihat kesadaran bawangganya. Jadi setelah dia keluar dari jana, dia seyogianya memperhatikan bagian hatinya, melihat memandang ke landasan batinnya. Dia akan melihat suatu cahaya yang terang benderang. Jadi sesungguhnya pada saat itu dia mungkin saja belum mampu untuk melihat bawangga cita secara langsung, karena dia belum mampu untuk melihat fenomena mental yang paling hakiki. Jadi yang dia bisa lihat hanyalah cahaya yang terang benderang. Bagi seseorang yang mampu mencapai jana, sesungguhnya orang tersebut merupakan orang tipe tihetuka, yaitu orang yang memiliki 3 akar, yaitu aloba, adosa, dan amoha. Dan dalam bawangga cita orang demikian, biasanya ada 33 atau 34 bentuk batin. Dan dia mungkin saja belum mampu melihat ke 33 atau 34 bentuk batin demikian.
Yang dilihat hanyalah cahaya yang terang benderang. Oleh karena itu, Sang Buddha secara metaforis, secara perumpamaan atau secara perumpamaan mengatakan bahwa bawangga kita itu adalah cahaya yang terang benderang. If he want to discern jhana phatas, as long as he emerged from his full absorption jhana concentration, he should try to discern this Bhuanga mind. At that time, he will see his anabana Patibhaga Nimitta appear in that Bhuanga mind. At that time, he can discern 5 jhana phatas one by one. But usually for beginners, we teach to discern 1 jhana phata clearly. Number 1 is Vijjaka. Application of the mind to the Anapana counterpart side. If they can clearly see this Vijjaka, then please go back to the Anapana counterpart side. Please concentrate on the Anapana counterpart side. Then full absorption will appear. He should maintain this full absorption at least 3 or 4 minutes. Imagine from full absorption, again he should try to discern Bhuanga and Anapana Nimitta together. And then he should continue to discern Vichara. Vichara is sustainment. He must maintain his concentration on that Nimitta. That maintenance is very important. If he does not maintain, just pay attention only once, then go back. Okay? It is impossible. That maintenance is called sustainment or sustained application of the mind to the Anapana counterpart side. Then again go back to the full absorption. Taking Anapana Nimitta as meditation object. He should maintain this full absorption 2 or 3 minutes, or 3 or 4 minutes. Then imagine from full absorption, he should try to discern Bhuanga, Maindo and Nimitta together very quickly. And then at that time, he should try to discern Piti. Piti, they translate joy. Some translate rapture. Some don't like rapture. Some don't like joy. We do not understand. You can choose anyway. Because this is not our mother tongue. Then go back to the Anapana Nimitta and they concentrate. Full absorption will appear. Then again you should maintain this full absorption 3 or 4 minutes. Then as soon as you emerge from full absorption, then you should try to discern Bhuanga and Maindo together, and then at that time happiness feeling, Sukha Vedana. If you can see clearly, then go back to the Anapana counterpart side. And then concentrate on the Anapana counterpart side. Then full absorption will arise. You should maintain this full absorption for 3 or 4 minutes. As soon as you emerge from full absorption, please discern here Ekagata, one-pointedness. That Ekagata Buddha gave another name, Sama Samadhi, right concentration. So altogether 5. If you can see this 5 clearly, then please go back to the Anapana counterpart side again. And then please concentrate on your Anapana counterpart side. Full absorption will arise. At that time, you should maintain this full absorption at least 4 or 5 minutes. As soon as you emerge, please discern Bhuanga, Maindo and Anapana counterpart side together. And then please discern 5 together, 5 jhana phatas. You can see 5 together because they always rise together. They never rise separately. So because of this reason, you can see these 5 jhana phatas together. If you see these 5 jhana phatas together, then such type of jhana concentration is called first jhana. This is only first jhana.
apabila kalian ingin melihat faktor jana, maka ketika kalian sudah pertama kalian masuk jana dulu, kemudian keluar dari jana, lalu cobalah melihat pintu batin bawangga kalian. Pada saat itu kalian seyogianya memperhatikan patibaga nimita dari anapanasati kalian di pintu batin bawangga kalian. Pada awalnya kalian harus mengamati faktor jana tersebut satu persatu. Jadi kalian melihat satu dulu secara jelas. Jadi pertama kalian setelah keluar dari jana dan mengamati patibaga nimita pada pintu batin bawangga, maka kalian akan melihat adanya vitaka. Setelah mampu melihat vitaka, kembali lagi ke patibaga nimita kalian di hidung, kembali lagi ke patibaga nimita kalian dan masuk lagi ke dalam jana, masuk lagi ke dalam absorpsi penuh, terserap penuh lagi. Itu kalian berdiam selama 3 atau 4 menit. Kemudian keluar dari jana, amati lagi patibaga nimita di bawangga kalian. Kalian akan melihat wicara. Kemudian kembali lagi ke patibaga nimita untuk masuk lagi ke dalam jana selama 3 atau 4 menit. Kemudian keluar dari jana dan memperhatikan patibaga nimita yang ada di pintu batin bawangga. Dan kalian akan melihat piti. Lalu kalau sudah bisa melihat piti, maka kembali lagi ke patibaga nimita untuk masuk ke dalam jana lagi selama 3 atau 4 menit. Lalu keluar dari jana, memperhatikan patibaga nimita di pintu batin bawangga, kemudian melihat sukha. Lalu kembali lagi ke patibaga nimita dan masuk ke dalam jana lagi, bertahan di dalam jana selama 3 atau 4 menit, lalu keluar dari jana dan memperhatikan patibaga nimita di pintu batin bawangga, dan kalian akan melihat ekagata. Ekagata ini merupakan nama lain dari sama samadhi. Kalau kalian sudah mampu melihat secara jelas kelima faktor tersebut satu persatu, maka kalian seyogianya kembali lagi ke patibaga nimita kalian, lalu masuk lagi ke dalam jana, bertahan di dalam 3 sampai 4 menit, keluar dari jana, lalu mencermati patibaga nimita kalian di pintu batin bawangga, lalu melihat kelima faktor jana secara sekaligus. Karena sesungguhnya kelima faktor jana tersebut muncul secara bersamaan. Oleh karena itu bisa dilihat secara bersamaan. Maka kalau kalian sudah mampu melihat kelima faktor jana tersebut, maka itulah yang disebut sebagai jana pertama. In this case, you must take care what important thing. What is important thing? As soon as you emerge from your full absorption, jhana concentration, very, very quickly you must discern bhavanga mindo in nimitta. At that time only you can see these jhana phatas. However, if you discern these jhana phatas after emerging
Pranjana full absorption stage. Few seconds later or few minutes later, you cannot see these jhana factors clearly. Very important. So please try to discern very quickly as soon as you emerge from your full absorption stage. Dalam hal ini ada satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa begitu kalian keluar dari jana, kalian harus secepatnya mencermati Patibhaga Nimitta di pintu batin bawangga. Hanya dengan cara demikianlah baru kalian bisa melihat faktor jana. Kalau kalian tunggu dulu beberapa detik, beberapa menit, baru mencermati Patibhaga Nimitta yang ada di pintu batin bawangga, maka kalian tidak akan melihat faktor jana secara jelas. Jadi begitu keluar dari jana, kalian harus secepatnya mencermati Patibhaga Nimitta di pintu batin bawangga. Barulah dengan demikian kalian bisa melihat faktor jana secara jelas. Let us stop our Dhamma talk today here. Second jhana, third jhana, fourth jhana, etc. We will continue next Dhamma talk. If you have any question in this case relating to this Dhamma talk, you can ask now. Untuk hari ini Dhamma Desana kita atau sesi menjawab pertanyaan diakhiri sampai di sini dulu. Tentang jana yang kedua, ketiga, dan keempat, nanti kita akan jawab pada kesempatan yang lain. Dan kalau kalian mempunyai pertanyaan sehubungan jawaban yang diberikan pada kesempatan ini, silahkan mengajukan pertanyaan. Hanya yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan yang dilakukan pada hari ini. For those who are born with two-rooted cause, what type of meditation should they practice? I cannot read others' mind. How I can say? Maybe you should practice one meditation subject at least 1 year, 2 years. Then if it is not suitable, you can change another 1 year, 2 years. Another meditation subject. Pertanyaannya adalah, apabila seseorang terlahir sebagai dwihetuka atau dua akar, yaitu hanya memiliki aloba dan adosa, maka jenis meditasi apa yang cocok bagi orang tersebut? Jawaban Sayadaw adalah, saya tidak mampu membaca batin kalian, pikiran kalian. Bagaimana saya tahu? Mungkin dia mencoba dulu satu objek meditasi atau satu cara meditasi, minimal 1 atau 2 tahun. Kemudian baru kalau misalnya tidak berhasil, lalu coba lagi cara yang lainnya. Mungkin cari ke pusat meditasi yang lain. Okay, sharing merit. What? Maybe you can ask, no problem. Okay. Idame punya. Idame punya. Aswakya. Mahahodu. Idame punya. Nibbanasa. Pachiyo. Hodu.
อิดามิปุญญาสัพพสัตตานาบาเจมะเกสัพเพเมสมะปุญญาภากังลพันตุสาธุสาธุสาธุ Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa membawa berakhirnya kotoran batin saya. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa menjadi bekal bagi saya untuk mencapai nibbana. Semoga jasa-jasa kebajikan ini juga melimpah secara merata ke semua makhluk hidup. Sadhu, sadhu.